Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, mayang buntag sa tanan, mayang buntag sa tanan mga kaigsuonan. Sa mga kaigsuonan ni sa Ginoong Jesucristo. Riya karasi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mayang salamat aning kamutagon, Ginoo. Mayang salamat aning kamutagon, Lord. I declare blessings to you all sa tanang galantaw dere. Sa galantaw aning bidyuha. I declare blessings. I declare blessings. I declare financial breakthrough. I declare financial breakthrough. I declare protection. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Rabasa karase. Mayang buntag no. Nalang ko i-share nga pulong sa Ginoo no. Ang giingon dere sa John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi, walay makaadto sa amahan, kung dili moagi ka nako. So, mao to sa mga kaigsuonan no, walay laing dalan o kamatuoran o dalan para makaadto sa amahan. Asa man ang mahang nasa langit. Nasa langit walay laing dalan ito para makaadto ta sa amahan dito sa langit. Kundi ang Ginoong Jesucristo ra. Sa ato pa ang ipasabot diri mga kaigsuonan nga kinahanglan ta muduol ni Ginoong Jesucristo para kita makaadto sa langit, sa amahan, sa balaang amahan sa langit. Kinahanglan nato makigrelasyon sa iya, magampo, magdayig, magbasa sa iyang mga pulong para makabaluta unsay tinuod nga angay buhaton nato sa atong kinabuhi para kita makaadto sa langit, para kita maluwas o kinahanglan